Actually capital punishment, era castigo de muerte. And the way that the Israelites would do capital punishment, como ellos hacían castigos de muerte, was through stoning, era a través de apedrados. That was the most common way, la manera más común. Nowadays, there's the electric chair. Hoy en día es la silla eléctrica. There's the lethal injection, la inyección letal. And I even heard in the news today, en las noticias escuché ahora, even now, what is it called? Firing squad, por balazos, because there's just so many ways that different states are adopting it. Hay diferentes maneras que los estados están adoptando cómo traer muerte a un criminal que está castigado a tener muerte. But in ancient Israel, in Israel, it was usually through stoning, era por apedrear, and the person who caused, or the person that claimed they were wrong, la persona que acusó, the person that accused, era el primero de tirar la piedra, was the first one to throw the stone. So this allowed for the person to hold back. Esto era para que la persona se detuviera y no hiciera más de lo que debería, and would not do more than they should. Now, verse 26 and 27, we see the law of retribution regarding masters and servants. Vemos en el 26 y 27 como la ley de retribución en cuanto a amos y a esclavos. Can I have somebody read 26 and 27? This eye for an eye law, esta ley de ojo por ojo, was a little different when it came to slaves. Se aplicaba diferente. If the eye was injured, si le sacaba el ojo, or the tooth knocked out, o le aventaba un diente, that slave was to go free. A ese esclavo se le daba la libertad. So it wasn't, it's to guide the behavior of the master. Esta ley fue puesta para guiar el comportamiento del amo, to give an incentive to honor the humanity of his slave. Le daba el incentivo de honrar la humanidad de su esclavo, that he was an employee, que era empleado, instead of just any other property, en lugar de cualquier propiedad. Now, when we read about slaves in the book of in Exodus, cuando leemos de los esclavos en Éxodo, we learned this last week. La semana pasada hablamos that in Hebrew slavery, en la esclavitud hebrea, it wasn't like they would kidnap people or bring people from other nations. No era de robar a alguien, secuestrar a alguien o traerlo de otra nación. It usually was somebody who owed a debt they couldn't pay. Casi siempre era alguien que debía una deuda que no podía pagar, or that stole something and couldn't return it, o que robó algo y lo vendió y no tenía con qué pagar. And it was a limited time, y era un tiempo limitado, so it was like somebody who was working for free to pay their debt. Era como alguien que trabajaba gratis para pagar su deuda. And then after 6 years, they would be free. Después de 6 años, eran libres. So it's not like what we see, like I was saying last week, like in Civil War, no como la guerra civil, como vimos la semana pasada, or the movie Roots, o esa película de Roots. It wasn't that way. It was more like I owe a debt and I have to work for you. Era más bien en los esclavos hebreos, yo te debo una deuda, trabajo por ti. So knocking out the tooth of a male or a female servant, avientarle o tumbarle un diente, he should let him go free. Lo debería de librar. So it would teach the master's caution. Era para traer un tipo de precaución a los amos. Incentivize good behavior, de poder tener un comportamiento bien. Yet Jesus applies it differently. Aún Jesús, sin embargo, Jesús lo aplica diferente. He says, you've heard it said, eye for an eye. Jesús dice, tú has oído ojo por ojo, tooth for tooth, diente por diente. But Jesus says, if somebody wants your cloak, give him your cape. Si alguien te pide tu manto, dale también la capa. So Jesus is talking about loving
And to give out of the proportion of love, de amar aún al enemigo y dar conforme a la proporción de ese amor. So, it's not justice only. No nomás era justicia poderte defender, to defend yourself, but Jesus is saying, have love and mercy. Jesús decía, no, ten amor y misericordia. Now let's go to verse 28 through 32, versículo 28 al 32. This is determining what to do if an animal kills a human. En este caso era, ¿qué hacemos si un animal mata a un humano? 28 al 32, en voz alta, ¿quién lo lee? Gracias, hermana. Thank you. This was a responsibility even, a una ley de responsabilidad. So if this ox, si este buey killed a person, gored a person, venía y causaba muerte a una persona, but that animal had no history of hurting people in the past. Ese buey no tenía historia de lastimar a gente en el pasado, then the animal must die. Tenían que matar al animal, and the owner, el dueño del animal, was forbidden to profit from their death. No podía hacer dinero, negocio de la muerte del buey, for example, selling the meat, vendiendo la carne or anything. The owner couldn't get any type of profit. El dueño no podía tener ningún tipo de ganancia. But if this ox, si este buey, and it says, and its flesh shall not be eaten, ni aun comer su carne. No one was to profit. Nadie debería de tener ningún negocio por ello. Injury by this ox. Why ox? ¿Por qué buey? Because the Israelites, that was the biggest animal they had. Los israelitas era el animal más grande que ellos tenían. The horses and other big animals were luxuries of foreign nations. Los caballos y otros tipos de animal grande eran lujos de otras naciones. However, sin embargo, si este buey, if this ox, it was aggressive, era agresivo, and the owner failed to control his animal, y el dueño no podía controlar al animal, then the owner was also guilty of murder. También al dueño se le daba culpabilidad de homicidio and had to be punished, y tenía que estar culpable. Then it says here, dice aquí en el versículo que se le pagaría, that it would pay the 30 shekels, los 30, se le daría 30 monedas para restituir, to restore this injury, este tipo de lastimadura. And just to note that 30 shekels of silver, 30 monedas de plata, was the same price of a slave. Era el mismo precio que un esclavo. Let's go to verse 33 through 36. Vamos aquí al verso 33 al 36. More laws regarding the principles of negligence. Más leyes cuando había negligencia. And how they need to restore, y cómo tenerlo que restituir. 33 al 36. Go for it. Okay, I'll continue me. Okay, so these laws, the principle behind these laws, los principios detrás de estas leyes, that the judges were taught, se le enseñaba a los jueces, era el principio de responsabilidad. This was the principle of responsibility.
Now, when God gave his law, the 10 commandments, cuando Dios dio su ley, los 10 mandamientos, he gave it audibly, lo dio audible. But when he gave the law to Moses, cuando le dio la ley a Moisés, he gave it to him privately, se dio privadamente a Moisés. Then Moses had to teach the judges. Moisés tenía que enseñarle a jueces how to treat these cases, cómo tratar estos casos. So you can imagine tons of people, millions of people. Puedes imaginarte millones de personas viviendo y tantas cosas sucediendo al mismo tiempo. So many things going on at the same time. Y aquí la situación es de un pozo que se abre. This is the situation of somebody that opens a pit or digs y cae un animal de alguien más en somebody's animal falls. These laws were the consequences of the individual's action for not being responsible. Esas leyes eran en contra de las acciones de ser responsables. So, sometimes they would open pits, a veces abrían pozos to store water para poder ahí tener agua. It was also used to trap wild animals. Muchos hacían hoyos para atrapar los animales silvestres. But if somebody's ox fell into it, si se cae el buey de alguien allí, it had to be restituted. It had to be made right. Se tenía que restituir para hacer bien. And then the other one is an ox to an ox. La otra situación era que si un buey, el versículo 36, un buey se está peleando con otro, an ox against another, and one of them dies. Si uno se muere, then it says, se tenía que, hermanos? What did it have to do? Had to be divided. The one who lives. El que vivía, dice ahí, el que vive, tenía que en ese momento ser, okay, it had to be divided. Because to a struggling farmer, a un agricultor israelita that had an ox, que tenía un buey, it was their tractor. Era como su tractor. It was the way that they would survive for their family. Era como ellos sobrevivían con su familia. If they didn't have that animal, si ya no tenían ese animalito, his family can starve because who could work the land? Quizás su familia pudiera sufrir de hambre porque cómo iba a labrar la tierra. It's not just that God is just saying things because, no nomás Dios está dando estas leyes porque sí. It's to be responsible and to honor people's property. De ser responsables y honrar la propiedad de otras personas. Because God is not distant or removed from our situations. Dios no está lejos o removido de nuestras situaciones. He's not hands off. Él no está así, bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué hace. Let's see what they do. He really does care about our needs. Al Señor le importa, hermanos, nuestras necesidades, our desires, nuestros sueños, nuestros deseos, even our wants, aún las cosas que queremos. A Dios le interesa todas esas cosas. God is concerned. He deeply cares for us. Él, de veras, el Señor cuida de nosotros. He cares about the person, the individual, not just justice. No nomás son leyes para justicia. El Señor le ama a las personas. Amén. A cada situación. Every situation. Now let's go ahead and go to chapter 22. Ahora entramos al capítulo 22. More laws to direct these judges. Más leyes para dirigir a estos jueces. We're going to read from 1 through 4. Del 1 al 4 is the law and stealing. ¿Qué pasa cuando alguien me roba? Verses 5 through 8 is the law and more responsibility. Del 5 al 8 es la ley y más responsabilidad. 9 through 15 is ownership and borrowing. ¿Qué sucede cuando yo soy dueño de algo o presto algo? ¿Usted piensa que esas cosas suceden hoy en día? Do these things happen nowadays? And these are guides for God's people to live in peace with each other. Estas eran guías, leyes para que el pueblo de Dios viva en paz uno con el otro. Vamos al 22, 1 al 4. 22, 1 through 4. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5. Y por la oveja, 4. Whoever steals an ox and a sheep and slaughters it and sells it must pay back 5 head of the cattle for an ox and 4 sheep for the sheep. Si una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. If a thief is caught breaking in at night, en la noche, and is struck a fatal blow, the defender is not guilty of bloodshed.
Pero si fuere but if it happens after sunrise, el autor de la muerte será reo de homicidio. Then the defender is guilty of bloodshed. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Anyone who steals must certainly make restitution, but if they don't have it, they don't have anything, then they're sold to pay for their theft. Si no, con las manos en la masa, ¿verdad, hermanos? If the stolen animal is found alive in their possession, vivo, sea buey o asno oveja, pagará el doble. Whether the ox or donkey or sheep, they must pay back double. Restitución. There was already a commandment, do not steal. ¿Verdad que hay un hurtarás, no robarás, you shall not steal. But it really didn't detail, no daban detalle what should be done in the case of theft. No se daban instrucciones qué se hacía si alguien sí roba. So, what's the punishment? ¿Qué es lo que los jueces tenían que hacer con estos casos que venían, with these cases that would come? He shall restore it, que tenía que restaurar. You did something wrong, restore the situation. Hiciste algo mal, restaura la situación. The punishment had to fit the crime. Y el castigo tenía que estar al par con el crimen. Si me roba mi ovejita, if they steal my sheep, no vamos a ir a matarlo, we're not going to go kill them. They have to restore. ¿Cuánto por una ovejita? How much for a sheep? 4, ¿verdad? So depende del tamaño del animal. It depends on the size of the animal. Again, an ox, un buey, una vez más, was like their tractor. Era como su tractor. A sheep was kind of like money. Una ovejita era como, pues, lana. ¿Sí me entienden, verdad? So they're not going to be thrown in jail. No tenían cárceles allí. You know, they had to make it right. Tenía que darse la persona la oportunidad de hacerlo bien. And that was the principle. Ese era el principio, not to lock them up, no encerrarlos, but give them an opportunity to make it right. Darle la oportunidad de hacerlo bien. So, this is something that would happen in their daily lives, algo que sucedía en sus vidas diarias. He shall restore. Él tenía que restaurar y restauraba con interés. Restore it and restore it with principle. So, 5-fold penalty, 5 veces más si era un buey, if it was an ox. 4 veces más, 4 times more if it was a sheep, si era una ovejita o un chivito or a little goat. And sometimes that principle kept the thief from stealing. A veces ese principio detenía al ladrón de robar. Si me cachan, tengo que pagar extra. If they catch me, I have to pay more. Instead of, que me encierren y calcaba ahí, me la paso 3 meses. I'll be in jail for 3 months. Y ya. No, you have to pay with interest. Tienes que pagar con interés. So there it was more of a way to refrain the thief, de retener al ladrón to not steal, de no robar. You know, sometimes that principle is also, it's ignored in many of our lives. Ese principio de hacerlo bien, de restaurar, se ignora hoy en día en muchas de nuestras vidas. This whole chapter is filled with restitution. Este capítulo se trata de restitución. And in our ordinary lives, en nuestras vidas diarias, we try to, if we do something wrong, si hacemos algo mal, oh, I feel bad, perdón, le pegué a tu carro, I hit your car cuando se abrió la puerta when my door opened. I am sorry, perdón. Y ya. That's it. But we don't restore. How can I help you pay for it? ¿Cómo lo puedo hacer para pagar? ¿Cuánto costó? How much was it? Sometimes we're like, no me vio nadie, nobody saw me. Boom, right? We leave. And that's not right. Eso no está bien. We have to make it right. Tenemos que hacerlo bien. We have to confess what we've done, confesar lo que hemos hecho y arreglar la situación and make the situation better. Many times we're caught in gossip. A veces también estamos envueltos en un chisme. And we slander a person's name. Y hablamos mal de una persona. And then we feel bad, nos sentimos mal. We should go make it right. Debemos ir a hacerlo bien. Go back to those people, regresar a esa gente y decir, I shouldn't have spoken about that person. No hubiera yo hablado así de esa persona. That was my experience, and I shouldn't have said that. Yo experimenté algo y no debería haber dicho algo. I was wrong. Yo estaba mal.
And it's really about the heart to make things right. Se trata del corazón de arreglar las cosas. It says, he shall make full restitution. Tiene que hacer restitución completa. ¿Y qué sucede si no tiene con quién? ¿Con qué? If he didn't have what to make restitution, what should he do? ¿Qué debería hacer? Trabajar. And that's in verse, lo vimos en el versículo 4. No, perdón. 2, 3. Si no tiene, trabajar. Vamos al versículo 5 al 8, responsibility, más responsabilidad, verse 5 through 8. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y lo mejor de su viña pagará. Si anyone is walking their little sheep, and the sheep grazes in the field of someone else, the offender must make restitution from their best, their own field or vineyard. See, I'm walking my sheep, y va y come del pasto más, and goes and grazes on someone else's field. Yo debo de restituir. I have to give them from my best, de mi mejor, y darle, mira, mi ovejita, mi chivito, right? Let's say goat. Porque los chivos todos se comen. Goats eat everything. My goat ate from your field. Mi chivo comió el zacate. Aquí está de lo mejor del mío. This is the best of mine. And that's so interesting. Eso es tan interesante because they wouldn't say, no decían, aquí está esta paja quemada, seca. Here's this dry grass. Tenías que dar de lo mejor because again, it was talking about making it right, haciéndolo bien. And the person who was the owner of that animal, el que era dueño de ese animal, they couldn't say, no podían decir, ay, pues pon un cerco, put a fence. No, it's not the owner's or the property's responsibility. No era la responsabilidad del dueño de la propiedad. Era responsabilidad de quién? Whose responsibility? Del dueño del animal, the owner of the animal. They were responsible and they had to make it right. Y ellos tenían que restituir lo que se había comido ese animalito de lo mejor de lo de él, from the best of theirs. So this law, the principle here is don't be careless. El principio aquí es no seas descuidado. Guarda tus animales bien. Take care of your animals right. It would emphasize the responsibility, la responsabilidad. Let's go ahead and read verse 6, verso 6. Si alguien prendiere fuego y arare espinos, quemare mieses amontonados o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. See, if a fire breaks out because you're burning thorn bushes, but then it starts a fire in someone else's field, the one who started the fire must make restitution. El 8. Si el ladrón no fuere hallada, será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Verse 8. I'm sorry, en el 6, ¿verdad? 7. Cuando plata o alhajas al guardar y fue hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, paga el doble. Pero si no es hallado, entonces ahí es donde va a los jueces. The neighbor, silver or goods for safekeeping, and they're stolen from the neighbor's house, then the thief, if caught, must pay back double. But if the thief is not found, the house must appear before the judges, and they must determine whether the owner of the house has laid hands on the other person's property. Si yo decía, cuídame este dinero, if I would tell somebody, here, take care of this money, and then ese dinero se pierde, yo tengo que pagar doble, because era mi responsabilidad. I have to pay double because it was my responsibility to take care of that, de cuidar de eso. Let's go ahead and see verse 9 through 13, versículo 9 al 13. This is about ownership and borrowing. Eso se trata de cuando tú eras dueño o pedías prestado. I'm going to read 9, I'm going to ask you to read 10. Yo voy a leer 9 y usted lee el 10. ¿Listos? Dice 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa pida. Cuando alguien dice, eso es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y que los jueces pagará el doble a su prójimo. 10.
sheep or other animal to their neighbor for safekeeping, and it dies and is injured or is taken while no one is looking. 11, verse 11, the issue between them will be the taking of an oath before the Lord that the neighbor did not lay hands on the other person's property, the owners to accept this, and no restitution is required. 12. Y luego 13, y si le hubiere sido por fiera, le tiene que traer los pedacitos, las pruebas, y no pagará lo arrebatado. This is just so interesting, tan interesante. In the law of Israel, en la ley de Israel, an owner didn't lose ownership if they lost something. El dueño no perdía que era dueño de algo porque se le perdía. It wasn't finders keepers. Okay, no era Pancho Villa perdió sus hijos. Okay. Si a mí se me pierde, todavía era mío. It was still mine. Okay, so it wasn't like, oh, I found an object, I keep it. Yo encontré algo, yo me quedo con él. No. Now, if, for example, por ejemplo, in verse 9, en el versículo 9, ¿verdad? Dice que sobre toda cosa, all the things. So, like, if you lose an axe, si uno perdía un hacha, and then I suddenly found, Joel with a nice axe, y luego veo a Joel que trae una hacha bien suave. It looks like mine. Y se ve como mi hacha, que yo perdí, that I lost. And it looks awfully, like the one that I had, se ve como la que era mía. But then he says, él dice, no, es mi hacha, it's my axe. Then verse 9 says, dice el versículo 19, que it's word against word. Ahora es palabra en contra de palabra. So they had to go to the judges. Tenían que ir delante de los jueces, and the judges had to hear the evidence, y los jueces oían la evidencia. They would investigate, investigaban, and they decided who was right and who was wrong, y decidían quién está diciendo la verdad. Now, if he's guilty, si él es culpable, he has to pay me double. Me tenían que pagar doble as a restitution, como restitución. But if he takes an oath, verse 11, verso 11, si él toma un juramento delante de Jehová, he takes an oath before the Lord, and he says, this is mine. Esa es mi hacha. Oscar gave it to me, me la regaló Oscar. Then I had to accept, yo tengo que aceptar que él está diciendo la verdad, that he's saying the truth, because he swore before God, porque él hizo él juró delante de Dios. Okay, and it's that case in different things. But you might say, puedes decir, pues hoy en día nadie dice la verdad. Nowadays nobody says the truth. That's the problem. Ajá, ese es el problema, ¿verdad? That's when, if he lied, si esa persona miente, then I have to rest in the fact that God would deal with him. Yo tenía que descansar en el hecho de que Dios iba a tratar con ellos. Right? So that's about a stolen piece of property or lost, si algo se le pierde. Now, if I ask you to take care of my animal, si hay un animal que se le pide que le cuiden, and when I come back, cuando yo regreso, mi vaquita está muerta, my cow is dead. ¿Qué pasó? What happened? And the person that's taking care of my cow, esa persona que está cuidando la vaquita, I don't know, un rayo, lightning struck him. Entonces yo tenía que creerle. I had to believe him. That person had to produce the carcass. Esa persona tenía que traer la vaquita quemada as a proof, como prueba that that's what happened, que eso fue lo que pasó. So all these situations that were going on because humanity doesn't change. Estas situaciones que sucedían, hermanos, porque la humanidad no cambia, ¿verdad que sí? And the Bible is laying out these cases, y la Biblia está hablando de estos casos. Verse 14, verso 14. Si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta. This is the little cow. Esto es lo que estaba hablando de la vaquita. If you borrow an animal and then it dies, estando ausente su dueño debe pagarla. If I'm not there, you should pay. Pero si el dueño es presente, no la va a pagar. But if it's with the animal, the borrower does not have to pay. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquilar. If the animal was hired, the money paid for the hire will cover the loss. These are very interesting laws, payback,
in restitution. Estos eran leyes para restituir, pagar la retribución si algo sucedía, if something were to happen. Make it right, hazlo bien, pay double, paga doble, pay 500%. And the only thing I can say that it teaches me, lo que yo digo que me enseña a mí, is that I had a debt with God that I couldn't pay. Que yo tenía una deuda con Dios que yo no podía pagar. I couldn't make it right in my sinful ways. Sin Jesús yo no podía hacerlo bien. Yo no podía arreglar la situación. How many of you are with me? ¿Cuántos están conmigo? I couldn't fix it. Yo no podía arreglar el hecho que yo ofendí a Dios con mi pecado. I couldn't fix the fact that I offended God with my sin, with my attitude, con mi actitud. Even the way I treated people, aún como yo trataba a la gente. Even now as believers, aún como creyentes, what we feel towards people that have wronged us. Lo que sentimos en contra de la gente que nos ha hecho mal. So I have a debt I cannot pay. Tengo una deuda que yo no puedo pagar. But the good news is, las buenas nuevas es, that he paid a debt he didn't owe. Que Jesús pagó una deuda que él no debía. Pagó mi deuda. He paid my debt. It doesn't mean I shouldn't make it right when I do something wrong. No quiere decir que no trato de hacer bien las cosas cuando yo hago algo mal en contra de mi prójimo, against my neighbor. But when I'm talking about eternity, estoy hablando de la eternidad. And how God is interested in every area of our lives. Dios está interesado en todas las áreas de mi vida. But when I cannot justify myself before him, cuando no me puedo justificar delante de él, él me justifica a través de Jesús. He justifies me through Jesus. Pero yo tengo que estar cubierta con la sangre de Cristo. I have to be covered with the blood of Christ. Otherwise, I'm guilty. Si no, soy culpable. And justification is a legal term. Justificación es un término legal. That when God sees me, que cuando Dios me ve a mí, y aunque está mi expediente así de grueso de todo lo que he hecho mal, even though my file is this thick of the things I've done wrong, justification means, justificación significa, listen, mira, escucha, justification, justificación, means, significa, as if you had never done it, como si nunca lo hubieras hecho. Because the blood of Christ covers my sin and takes away my sin. La sangre de Cristo quita mi pecado. As if you had never done it, como si nunca lo hubieras hecho. I am grateful for that. Estoy agradecida por eso. Amen. Will you stand up and be grateful for that as well? Puedes ponerte de pie y también estar agradecidos. And can you repeat with me? Repite conmigo. I had a debt I couldn't pay. Yo tengo una deuda que no podía pagar. And he paid a debt he didn't owe. Y él pagó una deuda que no debía. Lord, we thank you this evening because you get into the things that are important to humanity. Tú entras, Señor, a las cosas que son importantes a la humanidad. And animals in that time, los animales en ese tiempo, property in that time, propiedad en ese tiempo, was important. Era importante, just like it's important now, como es importante hoy. But in the bigger picture, pero en el retrato más grande, I see myself owing you. Me veo yo, Señor, que te debo a ti tantas cosas que tú has hecho por mí. So many things you've done for me. And I cannot pay, no puedo pagar. But Jesus, you intervene. Jesús, tú interveniste. I even deserved death. Aún merecía la muerte because the payment for sin is death, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But the gift of God is eternal life in Jesus.
And I thank you for reminding me that today. Gracias por recordarme en esta noche. Can you thank him? Dale